এখন যে কালাম আপনাদের সামনে রাখবো, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পরে যার জিকির না করলে যে যতই নিজেকে মুমিন মুসলমান ইসলাম দাবি করুক না কেন সবটাই বৃথা। আল্লাহ পাক যেমন বললেন আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল ও উলি আমরে মিনকুম, বললেন গোলামি করো পায়রুবি করো আমার রসুলের আমার অলিগণের। সেইরূপ নবী করিম সালাতুসসালাম সোয়া লাখ সাহাবীর সামনে গদির খুমে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন মান কুনতু মাওলাহু ফাজা আলিউন মাওলাহু। কি বললেন? আমি যার যার মাওলা, আলী তার তার মাওলা। এই কথার মধ্যেই খুব বড় রহস্য লুকিয়ে আছে। যারা মেনে নিতে পেরেছে মনে প্রাণে তারাই শান্তিতে বসবাস করছে, আর যারা মেনে নিতে পারেনি আজকে দুনিয়ায় দেখছেন যে সন্ত্রাসবাদ। মাওলা আলীকে যারা মেনে নিতে পারেনি তারাই সন্ত্রাসবাদ হয়ে গেছে। মাওলা আলীকে যদি মেনে নিত তো আজকে ইসলামের এই 72টা ফিরকা 73টা দল হতো না। মাওলা আলীকে না মানার কারণে আজকে এতগুলো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কেন হয়ে গেছে? না শুরু থেকেই কিছু মানুষ ছিল যারা নবী করিম সালাতুসসালামকেই মেনে নিতে পারছিল না। কেউ নিজের আমিত্বকে ধরে রাখার কারণে লোক দেখানো ঈমান এনেছে, কেউ জান বাঁচানোর তাগিদে ঈমান এনেছে। পরবর্তীকালে আমার নবী পাক ওফাতে যাওয়ার পর থেকে তাদের আসল রূপ ধরা পড়েছে। তো আসুন শুনবো মৌলায়ে কায়নাত হযরত আলী মুশকিল কুশার শান। কারণ আমার নবী যার যার মাওলা, মাওলা আলীও তার তার মাওলা। এখানে সব থেকে বড় রহস্য হচ্ছে 1,23,999 জন নবী পয়গম্বর রসুলের মাওলা যদি আমার নবী আকায়ে দো জাহাঁ মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু হয়ে থাকেন তো আমার মাওলা আলীও 1,23,999 জন নবী রসুলের মাওলা আছেন। बेशक बेशक अली मौला मौला अली अली मौला अली मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए बना में अली हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे खुए सेरे यज़दानम के कभी दीवार हिलती है और कभी दर कांप जाता है और अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। तो मौला आलीर नाम सुने যদি খৈবর কেঁপে যায় তাহলে আমার মৌলা আলী কে আছেন? নামেতেই যদি এত তাকত তো আমার মৌলা আলী কে আছেন? हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा और जीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा। ये जीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा। तो मौला अली मुश्किल कुशा के बुझे नेवा चिने नेवा साधारणर पक्षे सम्भव नय। रसूल करीम सलातुस सालाम बोलें
যে আমার ভেদ জানে আলী আর আলীর ভেদ জানি আমি, এছাড়া অন্য কেউ জানে না। তো মাওলা আলীকে চিনে নেওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়। আর মাওলা আলীর জিকির না করলে সে যদি নিজেদেরকে যতই মুমিন মুসলমান ইসলাম বলে দাবি করুক না কেন, পাক্কা মুনাফিক আছে। बेशक কেন? কারণ মাওলা আলীর দরজায় না গেলে, না প্রবেশ করলে কেউ কোনোদিন মুমিন মুসলমান হতে পারে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন, আমি যে ইলমের শহর, সেই শহরের দরওয়াজা হলো আলী। তো আমরা যদি কেউ নবীর কাছে পৌঁছতে চাই, তাহলে আগে আলীর কাছে যেতে হবে। আলীর বিনা ইজাজতে নবীর কাছে পৌঁছতে পারবো না, আর নবীর কাছে না পৌঁছলে কোনোদিন খোদার কাছে পৌঁছতে পারবো না, যতই আমরা খোদা খোদা নবী নবী করি না কেন। তো সেই মাওলা আলী মুশকিল কোষা আছেন কি? पीर हमारा मौला अली, जान से प्यारा मौला अली। पीर हमारा मौला अली, जान से प्यारा मौला अली। जान से प्यारा मौला अली, रहमत का समंदर मौला अली। रहमत का समंदर मौला अली, खुदा का नजारा मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। पीर हमारा मौला अली, हमारा मौला अली, जान से प्यारा मौला अली। प्यारा मौला अली, खुदा का नजारा मौला अली, रहमत का समंदर मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। मौला अली दम मौला अली। अली मौला 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 अली दम मौला अली, मौला अली दम मौला अली। दम मौला अली। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, ओ अली के दर से अकीदत नहीं मिला। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, तो अली का दर से अकीदत नहीं मिला। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला। জ্ঞান শিক্ষা রয়েছে, আকিদা অনেক কিছু। মাওলা আলী যখন মাওলা আছেন, অনেক কিছু মানে সব কিছুই মাওলা আলীর দ্বার থেকেই পেতে হবে। রহমত বরকত ফজিলত যা কিছু আছে সবই মাওলা আলীর দ্বার থেকে যে না পেয়েছে, পরিষ্কার কথা সে শয়তানের চেলা আছে। মাওলা আলীর দ্বার থেকে যে না পেয়েছে সে শয়তানের চেলা আছে। সে যা কিছু পেয়েছে শয়তানের কাছ থেকে পেয়েছে, মাওলা আলীর কাছ থেকে যদি না পায়, কিভাবে সেটা পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন কবি। কি বললেন? जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं
नहीं मिला। मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला। मुल्ला मिले मगर उसको मौला नहीं मिला। मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला। मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो है दर के बाप को। फिर बता रहे हैं जो है दर के बाप को। काफिर बता रहे हैं जो है दर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का सिजरा नहीं मिला। अली द मौला मौला अली, अली द मौला मौला अली, अली द मौला अली अली, अली द मौला मौला अली, अली द मौला मौला अली, अली द मौला मौला अली। पीर हमारा मौला अली, हमारा मौला अली, पीर हमारा मौला अली, पीर हमारा मौला अली। जान से प्यारा मौला अली, जान से प्यारा मौला अली। रहमत का समंदर मौला अली, रहमत का समंदर मौला अली। रहमत का समंदर मौला अली, रहमत का समंदर मौला अली। खुदा का नजारा मौला अली, अली द मौला 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 मौला अली, अली द मौला। সকলে তো জান্নাতের আশা করে বসে থাকে এবং বসে আছে যে জান্নাতে যাবে। জান্নাতে যাওয়ার আশা যারা করে তারা কোনোদিন মুমিন মুসলমান ইসলাম হতে পারে না। জান্নাতে যাওয়ার আশা যারা করে, জান্নাত কি আছে? জান্নাত আমার মাওলা আলী, আমার মাওলা হোসেন পাকের পাক কদমের ধুল আছে জান্নাত। बेशक আমরা মাওলা আলীকে চাই, মাওলা হোসেনকে চাই, কারণ জান্নাতের মালিক হলেন মাওলা আলী, মাওলা হোসেন। আমরা যদি মাওলা আলী মাওলা হোসেনকে পেয়ে যাই তো জান্নাতে আরামে দিন কাটাতে পারবো, চাইতে হবে না, আপনিতেই এসে যাবে জান্নাত। बेशक তাই আমাদের তাকদীর করতে হবে মাওলা আলীকে পাওয়ার, মাওলা হোসেনকে পাওয়ার, জান্নাতকে পাওয়ার নয়। জান্নাতের আশা যারা করে তারা কোনোদিন মুমিন মুসলমান ইসলাম হতে পারে না। পরিষ্কারভাবে কবি বলছেন, কি বলছেন? कि इंसान पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, इंसान पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, और मौला ने जलाई है तो ये सम्मा जली है। बेशक बेशक मौला ने जलाई है तो ये सम्मा जली है। अरे कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। बेशक बेशक जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। इंसान पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, इंसान पे एहसान हुसैन इब्ने अली है। मौला ने जलाई है तो ये सम्मा जली है, मौला ने जलाई तो ये सम्मा जली है। मौला ने जलाई है तो ये सम्मा जली है। मौला ने जलाई तो ये सम्मा जली है। कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने तो सबको कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान। कहने के तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान। जन्नत में वो ही जाएगा जो पंजतनी है। अली द मौला अली अली, अली द मौला अली अली, अली दमादम मौला अली, अली अली अली, अली दमादम अली अली, अली दमादम
अली दमादम अली अली हेलो 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 हेलो। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ पे चेहरे बिगाड़ देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली के ज़िक्र को अदना ना समझ आए मुनकिर, अली को जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर, अली का ज़िक्र को अदना ना समझ आए मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली द मौला अली 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 द मौला अली 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 दमादम अली 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 दमादम अली अली दमादम अली अली। हेलो। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, आलिर संगे मोहब्बत थाकले आदम सूरत नुरानी হয়ে যায়, আর আলীর সঙ্গে বগাবত করলে দুশ্মনী করলে বুग़্ज़ করলে ভালো চেহারাও কালো হয়ে যায়। আলীর জিকিরকে এই আলীর দিওয়ানাকেও সামান্য ভেব না। কুল কায়নাতে যত ওলি হয়েছে সব আলী নাম জপমালা করেই হয়েছে। যত ওলি হয়েছে আল্লাহর ওলি হয়েছে আল্লাহর বন্ধু হয়েছে সকলেই আলী নামের জিকির করেই হয়েছে। তাই তো কবি বললেন अली के नाम का महफिल सजा नहीं सकता, अली का नाम का नारा लगा नहीं सकता। আলীর নামের যেই মাহফিল আমরা সাজিয়েছি আমরা বললে ভুল হয়ে যাবে, মাওলা আলী সাজিয়েছেন। আমার মধ্যে আপনার মধ্যে মাওলা আলী আছেন, তিনি আমাদের এই শরীর দ্বারা সাজিয়ে নিয়েছেন। আলী নামের নারা আমরা সর্বদাই লাগিয়ে থাকি, আমাদের আলী নামের নারা লাগানোর কোনো শক্তি নাই, তিনিই শক্তি যোগাচ্ছেন। কিভাবে? अली है तो ये दम है, अली है तो ये दम है, दम नहीं तो सब बेकार है। তাহলে আমাদের সকলের দমের সঙ্গে মাওলা আলী মুশকিল কোষার কানেকশন রয়েছে। তাহলে একবার ভাববার বিষয় আছে, এই দমে কে বা আসে আর কে বা যায়। আমরা তো বলি আল্লাহ আসে আর আল্লাহ যায়, কিন্তু মাওলা আলীর দিওয়ানা দেখতে পায় মাওলা আলী আসে আর মাওলা আলী যায়। बेशक बेशक। মাওলা আলীর দিওয়ানা দেখতে পায় মাওলা আলী আসে আর মাওলা আলী যায়। কিভাবে? না যে দাওয়া কেউ করতে পারেনি সেই দাওয়া করেছেন মাওলা আলী মুশকিল কোষা। বলছেন कहा अली ने क्या कुछ नहीं किया मैंने, कहा अली ने क्या कुछ नहीं किया मैंने, कहा अली ने क्या कुछ नहीं किया मैंने, नबी के वास्ते हर जुल्म सह लिया 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 मैंने, जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, जो कर सका ना कोई, जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, जो कर सका ना कोई हुसैन दे के मोहम्मद बचा लिया मैंने, अली द मौला अली 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 द मौला अली 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 द मौला
अली दमाला अली 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 दमाला अली अली। নবী করিম সালাতুস সালাম ওফাতে যাওয়ার পরে অনেকে বলে আমি খলিফা হয়ে গেছি, অনেকে বলে আমি সাহাবী হয়ে গেছি, কিন্তু ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য, জিন্দা করার জন্য নবী করিম সালাতুস সালামের পাশে মাওলা আলী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে ভোটাভুটিতে জিতে অনেকেই বলে আমি বড় সাহাবী, কে বলে আমি বড় খলিফা, কিন্তু কে খলিফা গাদির খুমে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করে দিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। যার কারণে জোর গলায় বলছেন মাওলা আলী মুশকিল কোসা, कहा अली ने क्या कुछ नहीं किया मैंने। नबी के वास्ते हर जुल्म सितम सहा मैंने, जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने। এখনো অনেকে বলে থাকে জানেন এই বাবার মাজারের কাজটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছিল আমি করে দিলাম। বাবার মাজারের জন্য কাজটা অসম্পূর্ণ ছিল আমি করে দিলাম, আমি কোটিপতি আছি, আমি লাখপতি আছি, আমি করে দিলাম। আরে তুমি তো টাকা দিয়েছো, কেউ শরম দিয়েছে, কি দিয়েছো তুমি? কিছুই দিতে পারোনি। মাওলা আলীর মতো কে দিয়েছে? ঘরবার সব লুটিয়ে দিয়েছে, সবকে কুরবান করে দিয়েছে ইসলামের পথে। মাওলা আলী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই পরিষ্কার ভাবে কবি বলছেন, কি বলছেন? जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, जो कर सका ना कोई ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा गाना कोई ऐसा कर दिया मैंने, हुसैन दे के मोहम्मद बचा लिया मैंने, अली द मौला अली 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 द मौला अली 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 दमाला अली 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 दमाला अली 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 दमाला अली 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 दमाला अली अली। আর শেরে খোদার লাল শেরে খোদায় আছেন, তিনি হলেন মাওলা হুসেন। সে সময়ও এজিদ ছিল, এজিদিয়ত ছিল। সেই এজিদের নসল এখনো পর্যন্ত আছে, মানে কি এজিদও আছে আর এজিদিয়তও আছে, এজিদের দলও রয়েছে। তখনও তারা মুখ লুকিয়ে ঘুরতো, এখনো তারা মুখ লুকিয়েই ঘুরে থাকে। কেন? খোদার ভয়ে নয়, আমার মাওলা হুসেনের ভয়ে মুখ লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারণ তারাই বেশি করে আশা করে নিয়ে বসে আছে যে আমরা জান্নাতে যাব। আর এটা তারা ভালোভাবে জানে যে জান্নাতের শহনশাহ হলেন মাওলা হুসেন। আমাদের যে ইচ্ছা আশা রয়েছে আমরা জান্নাতে যাব, কিন্তু দুনিয়ার বুকে যে কুকীর্তিগুলো করছি মাওলা হুসেনকে গিয়ে জান্নাতে মুখ দেখাবো কি করে? মাওলা হুসেনের ইজাজত বিনা তো আমরা কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না, এটা তারা খুব ভালোভাবে বোঝে। যার কারণে এখন থেকে তারা লজ্জায় ভয়ভীতিতে মেয়েদের মতো হাটে বাজারে ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা আপনারা দেখলেই চিনতে পারবেন যে এজিদি আছে কারা, পরিষ্কার ভাবে। তাই কবি বলছেন, কি বলছেন? एजिदियत तो कहीं मुँह छुपाए फिरती है, एजिदियत तो कहीं मुँह छुपाए फिरती है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है, खुदा का खौफ नहीं उसको दर हुसैन का है। एजिदियत तो कहीं मुँह छुपाए फिरती है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है, हजारों सर है नमाजे जिन्हें बचाती है, नमाज़े दिल ही बढ़ती है। अरे हजारों सर है लाखों सर है करोड़ों सर है कि नमाजे जिन्हें बचाती है, अरे नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है, अली द मौला अली 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 द
কালামের শেষ ছন্দ। তার আগে ছোট্ট একটি কথা, নামাজ রোজা হজ জাকাত কলেমা হাদিস কোরআন আজান এ সকল পেয়েছি আমরা মাওলা হুসেন থেকে। মাওলা হুসেন পাকের করম হয়েছে, উনার সদকা পেয়েছি আমরা। নইলে এই নামাজ রোজা হজ জাকাত কলেমা হাদিস কোরআন কিছুই থাকতো না। কারবালার মরু প্রান্তরে এজিদ সব নাস্তা নাবুদ করে দিত, আর আমরা সেই জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যেতাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নাজিল হওয়ার পূর্বে যে জাহেলিয়াতের যুগ ছিল, যে যুগে যে ব্যভিচারগুলো হতো সেগুলো মুখে বয়ান করা যাবে না, আমরা সেই যুগেই ফিরে যেতাম। নামাজ রোজা হজ জাকাত কলেমা কোরআন হাদিস আজান সবকিছু জিন্দা করে দিয়েছেন নবরূপে আমার মাওলা হুসেন। অনেক বেটা বলে থাকে যে নামাজেতে পাক পঞ্জেতনের যদি স্মরণ এসে যায়, মাওলা আলীর যদি স্মরণ এসে যায়, মাওলা হুসেন পাকের যদি স্মরণ এসে যায়, নামাজ নাকি তাদের কাজা হয়ে যায়। লানত তাদের উপরে, তাদের উপরে লানত। কেন না, যে নামাজের বড়াই করছো তুমি, পেয়েছো তুমি, সেটা মাওলা হুসেনের জন্যই পেয়েছো তুমি। আর মাওলা হুসেন পাকের স্মরণ যদি এসে যায়, নামাজ তো মোকাম্মল হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে কাজা হয়ে যায় কি করে? তাহলে তুমি মানুষ নয়, তুমি পাক্কা শয়তান আছো, তুমি পাক্কা শয়তান আছো। তাই পরিষ্কার ভাবে কবি বললেন, जी दियत तो कहीं मुंह छुपाए फिरती है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। अरे हजारों सर है नमाजे जिन्हें बचाती है, अरे नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। शेष छंद সেই মৌলা হুসেনকে মৌলা আলীকে পাবো কি করে, পাবো কোথায়? तस्वीरे कायनात का आकाश है अली, तस्वीरे कायनात का आकाश है अली, तस्वीरे कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ऐ बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, बंदाए मोमिन जरा के क्यों उदास है, ऐ बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली, अली द मौला अली, अली 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 पीर हमारा मौला अली, पीर हमारा मौला अली, ये जान से प्यारा मौला अली, प्यारा मौला अली, रहमत का समंदर मौला अली, का समंदर मौला अली, खुदा का नजारा मौला अली, अली द मौला अली, अली अली द मौला अली, अली अली द मौला अली, अली 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 द मौला अली, अली द मौला अली, अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली, अली 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 मौला अली, मौला मौला अली, मौला मौला अली, मौला मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली, अली अली मौला मौला
मौला अली